أولياء ملته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبک الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جلوہ افروز جمیع ساداتی کرام و خطیب و امام حاضرین محفل برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اجی ہی مبارکہ نے بابرکت محفل جن جی نسبت انے جن جو تعلق پیغمبر نبی آخر الزمان سردار الانبیاء حضرت سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی کڑی سنت جن جی ادائیگی جے موقع متے صاحب خانہ ان نعمت جی شکرانے جی طور متے منعقد کیوں ہیں اولاً پا تمام ملی کرے انہیں دعا کریں اللہ پاک اجین محفل کے پنجی بارگاہ جی مجارہ قبول و منظور فرمائے خطبہ مسنونہ کنا بعد قرآنی مبارکہ جی کڑی آیت مقدسہ جنجا کلمات آنی خدمت میں تلاوت کرن جو شرف حاصل کیوں اللہ رب العزت پنجے ان فرمان جی مجارہ نیا انے بیوی یعنی مرد انے عورت کن طریقے سے پنجی زندگی کے عقد نکاح کرتا بعد گزارییں تین جو ذکر انے تین جی تعلیم مختصر مگر جامع اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرنا انے پاں ایماندار ہیں تو سوتی پہلا پاں جو فرض بنے دو کہ پاں جی زندگی کے ہمیشہ اللہ نے ان جے رسول جی تعلیم متے عمل کرے وارو بنو پانجی زندگی بہتر بنے دنیا انے آخرت میں کامیاب بنو دنیا جی نجارہ کی ہر مشکلات انے پریشانی کرتا آسانی دیے تینا کرینے اگر کوئی بہتر راہ یا سچو مارگ
અને સહી રસ્તો વતારે વારી અગર કોઈ તાલીમ હોય તેમ તાલીમ જો નામ હે દીને મુસ્તફા અને ઇન દીને મુસ્તફા की तालीम मते अमल करायला करीने अगर बेहतर में बेहतर के की किताब की जरूरत हो ती किताब जो नाम है किताबुल्लाह कुरान અને इन कुरान के अगर के मोमिन के समझनु है तो डायरेक्ट कुरान नहीं समझी सकी कुरान के समझेला करे ने एकड़े ईमानदार के उम्मत खिजरा वारी जात सैयदना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजी ज़ात पाक जी बारगाह में वेणो पवंदो अने उन्हीं जी सीरत में जानो कुरान के समझो तो तमहीदी जुमले में मुख्तसर कलिमात ये जाए ईमानदार अगर तो जी जिंदगी कामयाब बनाई तो समाज कौम बिरादरी फरियो या पांजे तमाम अलग अलग खानदाने जा रिवाज अने रिश्त इन तमाम चीजें के एकड़ी जगह मते रखी करे अने तू नियत कर जा आ मुझी जिंदगी के कुरान अने हदीस के मुताबिक गुजारे की कोशिश करी अगर इन तालीम मते मियां अने बीवी यानी मर्द अने औरत अगर इकट्ठा थिए जा असा इस्लाम की तालीम ते अमल कंदासी कुरान की तालीम ते अमल कंदासी अल्लाह व रसूल के फरमान ते अमल करींदासी अगर इन नियत अने इरादे से अगर पिंजे कम के आगे वधायो तो इहो तालीम है जे मते अमल करे जी बरकत से अल्लाह ताला इनी जी दुनिया अने आखिरत की कामयाब बनाए किन तरीके से हाणे कुरान जो फरमान सुनो समाज अने इंसानी जी मिजारा अलग अलग ख्यालात अने तसव्वुरात मौजूद हैं जे मिजारा ऊंचे में ऊंचो तसव्वुर ई है जेकड़ो ईमानदार इंसान अगर चाहे अने पापड़ चाहियूं था हर एकड़ो वालिदैन ई चाहे जो मुझी औलाद नेक वे आई कोई मां पे ई तो नहीं चाहिए जो मुझी औलाद लोफड़ पने में वे या मुझी औलाद गुनाह में होए नेक बने साले बने नेक इखलाके मते अमल करे इन नेक इखलाके मते अमल करेला करे ने या औलाद के नेक बनेला करे ने कुर्खब दो इन औलाद के नेक ने सालेह बनेला करे ने इनके कुरान ने अल्लाह के रसूल की सीरत करे अने पा तसव्वुर करी जो अज्जे ने युवा पी या अज्जे ने जमाने जी में जारा युवा पीढ़ी पूछो कुरान कितरो याद है कुरान अल्लाह जो कलाम है कितरो याद है कुरान याद कदाच मुख्तसर याद पढ़ूंगो तो पूछो जन कुरान के पा कितरो समझो असल पाके जो को मार्ग ने रस्तो वतारे वारी जो को किताब कुरान है इन जे मार्गदर्शन के पा छड़े इन जी समझ करता पा अलग थी चुका पा कुरान के किना यूज करी था उपयोग करी या तो कोई इंतकाल के तो बख्शेला करी था या नहीं पा विचारी जा अगर कोई मोमिन हिकड़ो कुरान मजीद के पढ़े हिकड़ो कुरान पढ़े तो पांचो ईमान है कि जे नाम ते आई कुरान के बख्शींदा अल्लाह ताला इन कुरान के पढ़े से इनके जहन्नम में जा कड़ी अने जन्नत में दाखिल करे आइया ना तो खाली पढ़े जो सवाब है पढ़े जो सवाब है अगर पा इन कुरान मजीद के पढ़ी करे अने समझदा सी
تو اگر مردائیاں نے انتقال کیے ان کی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھے تھی برکت سے جہنم میں جا جنتی بنائے تو تب اگر زندہ آئیں انہیں قرآن کے پڑھو ان کے سمجھو انہیں زندگی کے تبدیل کریوں تو اللہ تعالیٰ یقیناً کے دنیا میں پر جنت جیڑی نعمت عطا کرے اور عمل تو کہنوں کون دو اعمال صالحہ یہ قرآن و تاری دو جہاں کی زندگی کی گزارنی درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملکتا مجھو جو مقصد آنی ذہن میں بھی دیو باقی ضرورت ہے قرآن کے سمجھے جی انہیں ان متی عمل انہیں کے سمجھائلہ کرے نے انہیں عمل کرائلہ کرے نے اللہ جی رسول کی ذات پالا کرے بہتر ہانے اگلے کو دیتے ہیں قرآن ہر سبجیکٹ سے بارے میں پاکی تعلیم دینے کوئی پر سوال انسان کے دل میں ایڑو نائے یا انسان کے دماغ جی میں جا رہا ایڑو پیدا نائے تھیو جن جو جواب قرآن نہ دے قرآن ہر سوال کو جواب موجود رکھے اللہ تعالیٰ جی مشیت ہے جن کے اللہ تعالیٰ قرآن جو علم دینے وہ قرآن جے مجانو ہر سوال کو جواب لگی گنو انہیں جن کے اللہ تعالیٰ علم کرتا محروم رکھے یہ قرآن مجانو جواب میں نہیں سکیا تو قرآن ہے اللہ جو کلام ہر سبجیکٹ مطلب کی تعلیم دے اجو جو کوئی عنوان ہے اجی جو کو محفل ہے یا نکاح جی متعلق سنتی نکاح قرآن ان بارے میں کرچے اج پاں کداچ سماج میں یا قوم میں یا پانجے برادری جے مجارہ کداچ نیریلا کرے بھی نہ تو کئی جگہیں متی ایڑا معاملات اچھیں تا یا آپس کے مجارہ متبید آنے پھاندا لڑائی ننڈی ننڈی گال متی جگڑا ننڈی ننڈی گالیاں متے فساد ننڈی ننڈی گالیاں متے کئی جاتے جا وواد حتیٰ کہ تیاسودی فساد ہوئیں جے یاتا گرجے مجارہ ریسانگے میں ملیں انہیں یاتا ان ریسانگے جے ساتھیں ان مجارہ ان منزل تے پجے جے یہ انسان حتیٰ کہ آخری منزل ان مقام متے پجی ونیں جے جن جو نام ہوئے آزادی شیطان ان سودی پجائے چھڑے تو بھئی ان جو حل کرو ان جو حل یہ ہے جکڑو ایماندار مومن مرد ہو یا عورت ایماندار مرد ہو یا عورت اگر ان کے پنجے گھر کے نبائن ہوا ہے تب قرآن انہیں اللہ کی رسول کی سیرت کی پڑھنوں کو پاں اگر کہیں کہ کملا کرے پانچی بچے کے چھڑیوں تو بلا بتا رہے ہو ان کے پہلو پاں ٹریننگ تے نہیں دا سی جب بھئی ہی قواعد نہیں گاڑی سکھائنی ہے تو پاں بتا رہی دا سی جی ہی ان کی سادن نہیں ہی ان کی سسٹم نہیں کتنا اینا جوان نہیں سنت نکاح کے ادا کرے کرتا پہلا کہ عالم دین وٹی ونی کرے انہیں پوچھو جا اساں نکاح کریوں تا یا کتنیوں ایڑیوں عورتوں ہیں جو کو نکاح کرے تھی پہلا اسلام کی تعلیم گرے نہ کرے نے کہ عالمہ وٹے ونی کرے نے پوچھیں یا آئے اہل علم حضرات اساں کی بتا رہے ہو جب نکاح کرتا بعد اساں جی گھرواری جو حق پر ہوا ہے نکاح کرتا بعد اساں جی سس جو حق پر ہوا ہے نکاح کرتا بعد اساں جی سورے جو حق پر ہوا ہے کتنا اینا جوانے جو کو پوچھیں جب نکاح کرتا بعد اساں جی گھرواری جو حق پر ہوا ہے اساں جی رشتے داریں جے میں جانا کن طریقے سے عورت کے رونوں کھپے ای نکاح کرتا بعد
સંસારી જીવન અને જિંદગી ગુજારેલા કરીને કિન તાલીમ અને કિન તરતીબ સે જિંદગી ગુજાર્યું તેના કરીને ઇસ્લામની કોઈ તાલીમ ન જવાન વટે મોજૂદ હૈ અને ન ઉન નિકાહ કરે વાળી औरत વટે મોજૂદ જ્યારે તાલીમ ના આए जड़े नहीं के समझ ना आए जड़े नहीं के जिंदगी गुजारे जो अल्लाह व रसूल जी फरमान के मुताबिक अगर इन्हीं वटे समझ ना आए तो कुर थींदो शैतान लाभ गिन शैतान तो वेठो वाट नेरी ने ते किंटाणे मौको मिले अने आऊं इन्हीं जे रिश्ते के बर्बाद करे शैतान जो मकसद है रिश्ते के खराब करी दो रिश्ते के बर्बाद करी दो की बर्बाद कर दो शैतान जो पहलो अमल यानी पहलो कम ये है जब अगर निकाह करता पहला जवान जने बुलूगी अवस्था मते मर्द या औरत पुजे तो शैतान इनके गलत रस्ते मते गामजन करे ये शैतान जो पहलो कम अने कुरानी मजीद फरमाए तो जे इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन शैतान आजो खुल्लम खुल्ला दुश्मन है हमेशा आजी जिंदगी के तबाह अने बर्बादी तरफ खणी वेंदो ऐ मोमिनो ऐ इन आजे खुल्लम खुल्ला दुश्मन शैतान करता बच जा ये तालीम है कुरान की त जने जवान बुलूगी अवस्था मथे पुगो मर्द या औरत हाने शैतान जी साजिश है जे इन मर्द या औरत के बहकाई इनके गुनाह तरफ गामजन करी इनके हरामकारी तरफ गामजन करी इनके नाफरमानी तरफ दावत दियूं अने एड़ा कई जवान मर्द अने एड़ी कई जवान औरतूं शैतान के शर में अची करे अने गुनाह में मुब्तला थियन था को हरामकारी तरफ को नाजायज कम तरफ कोई फितने तरफ कोई जिना तरफ कोई हराम कारी वारी गुफ्तगू तरफ नदा वने इन जो कारण करो खबर है घणे घणे माइतर हुए अफसोस पुत वही जी आसान जी औलाद थी वई हाने असान जो चियो नथी करे ऐं फरियादूं घणे माइतरे चियो नथा करिए ये हाने न सुधरे यानी हाने आंजो चियो करे में ताण पौंदी जॾहिं इन्ही जी कच्ची उम्र हुई तॾहिं इन्ही के तूं दीन इस्लाम जी तालीम न ॾिनी इन्ही के न सिखाए जो अदब पुरो आहे इन्ही के न सिखाए जो हया पुरो आहे इन्ही के न सिखाए जो इस्लाम जी तालीम पुरो आहे इन्ही के न सिखाए जो अल्लाह व रसूल जो पैगाम पुरो आहे जॾहिं जिन अवस्था में इनके तालीम गिरी की जरूरत हुई इनजे नफ्स मते शैतान सवार है हाने ई जिन सवारी मते चढ़िया आई इन जो नाम है शैतान आई जिकी पण गालियों करींदा ई मणे आके दुश्मन वारी जी लगदी इन जो हल ई ना इन जो हल है सौती पहला इन तालीम के देने की जरूरत थोड़ो इन मते तबसरो सुनो वो पांच मौजू के आगे बताएं जो कि हालात के मुताबिक आऊं इन मते कोई माइक या लाउड मते ध्यान न तो दिया आऊं जो ध्यान इन मते आकर्षित रखी हुआ इतनी ला करे ने जब पा डिस्टर्ब न थी इतन जो कम करिए पापा जो कम करे मजहबी इस्लाम जो मिजारा जिना जो कोई जिना मतलब हराम कारी हिकड़ी जिना आम इंसान के नजर में ई है जेको मर्द ने औरत नाजायज ताल्लुकात जोड़े करे अने केड़ा तन्हाई में हरामकारी करी इनके जिना जो हरामकारी क्यों गुनाह जो कम क्यों लानत वारो कम क्यों मोहकारो क्यों ये जिना जो मानी पर इन जिना जे विचारा जो को गुनाह है तो सिर्फ ई जिकड़ी जिना ना है अगर कोई मर्द के गैर महरम औरत के या कोई औरत गैर महरम मर्द के अगर गलत इरादे से या हरामकारी वाली इरादे से अगर मेरे तो ई नजर अने अखिए जी जिना
وہ جو زنا نہ ہے تنہائی میں بیاہ آنے جو کو گناہ کیوں یہ جو زنا نہ ہے اکھیر سے کھالی نیرے آنے بد ارادوں کے تو زنا اگر انہی کے فریلا وینو ہوئے تا رجا نہیں ہو اللہ ہوئے انے یہ جو کو آؤں گال کریاں تو یہ ایرو نہ ہے جا آؤں کہتے ہیں کٹاکس کریاں تو یا قیمت آؤں تاکیاں تو سماج جے مجارہ یہ چیز ماغ کرے رہی ہے انے اگر ان متے روک نہ لگی تو اچھے وارے سمے میں نیاڈی دور ود دو وین اسلام ان چیز جی رجا نہ تو نہیں بالکل اجازت نہ ہے انے ماں انے پی قداچ ان طریقے سے رجا دے نہیں ہے تو اسلام جے مجارہ جو کو والد یعنی ماں یا پی اگر رجا دنو تو شریعت جے مجارہ اہل علم کے پوچھو جے ان ماں یا پی کے شریعت جے مجارہ دیوس چوان پر چوان دو دیوس قرآن مجید میں جو ذکر ہے اے ایماندار یہ غفلتوں قرآن میں جا چینتی جب پا ان تعلیم کرتا کمزور ہے اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایکڑے مرتبہ صحابہ کرام مٹھائیں اللہ جو رسول علیہ السلام ایکڑے موقع متی ذکر فرمایا جائے مومنو قیامت جو ڈی ہوں دو انے میدان محشر میں قیامت جو ڈی اللہ تعالیٰ فرشتے کے چوندو جو فلا عورت کے حاضر کیا ایکڑی عورت کے کھڑی اچھی میں اچھی دو وہ عورت اچھی دی اہل محشر نیرین دو جی ہی کو گنہگار عورت اورے ہتھے میں جارا نام اعمال ہوں دو سورے ہتھ میں اگر نام اعمال ہے وہ جنتی ہے انے اورے ہتھ میں اگر نام اعمال آئے تو وہ جہنمی ہے عورت اچینی اہل محشر نیرین دو اللہ جا فرشتہ چوندہ رب یہ عورت آور ہے اللہ تعالیٰ ان فرشتے کی چوندو جو ان کے جہنم میں کھڑی میں کنا کھڑی میں جو جہنم جب فرشتہ چوندہ جائے عورت تو جو ٹھکانو جہنم میں حل تو عورت چوندی جائے فرشتہ ہو کن وجہ سے مکی آئیں جہنم میں کھڑی جو چوتا تو جواب اچین دو تو تم بے غیرت ہوئی تو بے حیا ہوئی تو بے ادب ہوئی حرام کاری دنیا میں توبتیں ہوئی گناہی پروتیوں توبتیں ہوئیں نافرمانی توبتیں ہوئیں گندیوں عادتوں توبیں ہوئیں انے گناہ جا کئی کن توبتیں ہوا اللہ تعالیٰ ان متی ناراض ہیں انے جے سبب تو کہ جہنم میں لائے تیرے عورت چوندی جائے فرشتہ ہو ان میں اکڑی آؤں جو گنہگار نہیں آ رگو آؤں اکڑی جہنم میں دوزخ میں نہیں ونجا کہ تڑے مجھے والد کے کوٹھے میں اچھی مجھے پے کے اللہ جی بارگاہ فرشتہ چوندہ رب چوندہ حاضر کرو فرشتہ ویندان جے پے کے کھڑی اچھیندہ پیو بیندو سامنے وہ عورت چوندی اے رب یہ او مجھو پے ہے جو کو مجھے وینڈا رہیں پرورش کیں دیکھ بھال کیں کھارائیں پیرائیں پیرائیں اچھاریں مجھے بچپن وٹا کریں انے جوانی تئی بلودی اوستھا متے پجائیں پڑی مجھو پے ہوا ہے کہ جڑے آؤں گناہ کرے نہ کرے ویسے پہ یا گناہ جا کم موٹاتے آتے تو مجھو پہ ان گناہ جے کم کرے کرتا کرے مجھے روکے نہ گناہ کرے کرتا نہ بچائیں گناہ کرے کرتا نہ روکیں اے رب تو گواہیں نام اعمال لکھیا پہ آئیں اگر آؤں گنہگار یا تو مجھو پیپر گنہگار ہے اگر آؤں جہنم میں یا تو مجھو پیپر مجھے ساتھیں جہنم میں فرشتہ چوندہ ہلو بوئے پی دی جہنم جڑے حکم کنا تو وری عورت چوندی جو رگو آساں بڑھ نویں داس کہ تدیں انجا اکڑو مرد ہے کیر ہے مجھو بھا ہے بلائے میں اچھی ہونے کہ آؤں چاہاں تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے با کے بلائے میں اچھی دو
اللہ جی بارگاہ جی مجارا مرے بائی اہل محشر نیرے تو با جرے سامنے اچیندو تر عورت چون دی جائے رب یوں مجھو با ہے آؤں ان جی زینت ویسے بہن ہے یہ با جی زینت ہے روشنی ہے خوبصورتی ہے ان جو حسن و جمال ہے ان با جی عزت ان با جو وقار ان با جی زینت یہ پن جی بہن ہے اے رب آؤں ان جی زینت ویسے آمن جو وقار نے عزت وہی سے پر یہ او مرد ہے یہ مجھے بھائے جو آؤں جڑے کر کرتا بارہ نکرا ترے مکے کنے پر گناہ کرتا نہ روکے نیکی جی دعوت نہ دنے حق کے حق نہ چیں سچے کے سچو نہ چیں انہیں جڑے حق نہ چیں تو جتری آؤں گناہ جے مجارا جہنم جے حقدار رہیا اترو جنے اترو جی مجھے باپ نہ حقدار اللہ جا فرشتہ چوندہ ہلو باپا پہ ہلے باپ ہلے آنے دی پر جیڑو فرشتہ چوندہ ہلو وری عورت چوندی اساں ترے نویں داسی انیا ایکڑو مرد ہے کہہ رہے مجھو شوہر گروار ان کے کھڑی اچھے میں اچھی دوں عورت چوندی رب العالمین یہ مجھو شوہر رہے جن جی آؤں عقد نکاح میں ویسی آؤں نکاح کئی ویسی یہ مجھو لباس آؤں ان جو لباس یہ مجھے عزت آؤں ان جی عزت یہ مجھے شان آؤں ان کی شان یہ مجھو نام آؤں ان جو نام یقین بن لے کہا جے مجھو شوہر ہو ان مت حق ہو جب جلے آؤں عقد نکاح میں آوائی سے تو مجھے روکے یا آؤں گناہ کرتا بچا آؤں بے پردہ نفرا آؤں بازارے میں کھلے متے نفرا آؤں بے حیائی کے ساتھیں بازاریں رستے انے گلی کوچے میں نفرا آؤں فحش کلامی نہ کریا آؤں کے غیر مرد سے گال نہ کریا یہ مجھے شوہر مت حق ہو جب مکے روکے پر اے رب یوں مجھے شوہر رہے جو کو مکے گناہ کرتا نہ روکے اے رب جتری آؤں گناہ گار اترو مجھے شوہر گناہ گار ہے آؤں اگر جہنم میں ونیا تو ای پر جہنم میں فرشتہ چوندہ لو نہ میں عمال ہی یا کھلیا پیائیں گھر بارو پڑے ترج گناہ گار ہے